message. Ji, Assalamu alaikum. Today's lesson is about Hazrat Lut and his message from Quran. So first ayat I'm going to start with is Surah 21, ayat number 10. Surah 21, ayat number 10. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Page number 487. This is just to, I'm repeating this ayat, we've done this before, but this is just to understand कि ये पूरी किताब हमारे बारे में है. तो जब आप किताब को अपने हवाले से पढ़ेंगे कि this is my book and whatever is in the book is for me, that is when you're going to make it relatable to yourself and apply it in your daily life. So this is Surah Al-Anbiya, ayat number 10. لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا बेशक हमने नाजिल की आपकी तरफ किताब फीहे ज़िक्रुकुम इसमें है जिक्र आपका अफला ताकिलून फिर क्या आप अकल नहीं करेंगे. So Quran is inviting us to think, to ponder. There is zikr, our zikr in the book. तो अगर हमने सारी किताब को या आधी किताब को इस तरह से पढ़ा कि ये पुराने लोगों के किस्से हैं और ये हमारे लिए इसके अंदर क्या लेसन है और just keep it as a story, then it's not going to serve the purpose. Everything that is in Quran, whether it's muhkim ayat, which are the governing ayat, or mutashabih ayat, which are the qasasul anbiya, the stories of the prophet, each one has a lesson for us which we have to relate to. So अब हज़रत लूत के बारे में जब हम सुनते हैं तो उनकी कौम के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें सुनी हुई हैं. तो we're going to see from Quran कि actually truth क्या है, उसको कैसे समझना है, कैसे अपनी ज़िंदगी में उसको apply करना है. Because unless we do that, we are not really doing, हमारा जो ईमान का तकाजा है वो ये है कि जब हमें अल्लाह ने किताब दी है, हमें पढ़नी है for guidance और इस्तेमाल करनी है. उसको सिर्फ रिस्पेक्ट के साथ पढ़ के हमने रख नहीं देना. हमारी ज़िंदगी के मामलात के लिए हम हर दूसरी सोर्स के पास जाते हैं, इंटेलेक्चुअल सोर्स के पास जो रिसर्च कर रही होती हैं, बट जब हमारे दीन का मामला आता है हम अपनी अकल को बंद करके फॉलो कर रहे होते हैं whatever has been passed down to us. So every generation is required to ponder, think and re-understand Quran according to their times and according to what they are required to do, because their problems are different. So today's problems are different from the problems that were faced previously और उनके solutions भी हमें कुरान से मिलेंगे. तो हमें इधर उधर जाने के बजाय ethical solutions ढूंढने के लिए, because what happens, बाकी दुनिया में भी बहुत solutions आपको मिलेंगे, लेकिन उनको spiritually तरीके से उसको boundaries के अंदर रखते हुए ethically कैसे आप apply करते हैं, उसका हमें सिर्फ वही से पता चलेगा जो कि कुरान से है. सूरा 21 की ही आयत 74 and 75 देख लीजिए. दिस विल बी पेज नंबर 495. So I'm following Yusuf Ali's Quran at the moment. Surah 21 ayat 74. वलूतुन आतैनाहु हुक्मा व इल्मा, और लूत को हमने अता की हिकमत. हुक्मन is judgment, governance, व इल्मन and knowledge. वनज्जैनाहु मिनल कर्यतिल्लती, और हमने उनको निजात दी एक बस्ती से. कानत तामलुल खबाइस, जो के अमल करती थी खबीस किस्म का, खबीस अमल में इन्वॉल्व्ड थी. इन्नहुम कानू कौमा सौ इन फासिकीन, बेशक वो लोग थे गिवन टू ईवल और फिस्क करने वाले रिबेलियस लोग. सो हजरत लूत को अल्लाह ने विजडम दी है, अल्लाह ने नॉलेज दी है और उनको निजात दी है ऐसे लोगों से, क्योंकि उनके जो लोग थे, उनकी जो कौम थी, वो गलत चीज़ों में इन्वॉल्व थी. सो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दैट नाउ. वअदखलनाहु फी रहमतिना, नेक्स्ट आयत, हमने दाखिल किया उनको अपनी रहमत में. इन्नहु मिनस स्वालिहीन, बेशक वो थे स्वालिहीन में से. स्वालिहीन इज इस्लाह करने वाले. तो जब अंबिया के लिए या जहाँ भी हमें साले का लफ्ज़ आता है, इट मीन्स जो अपनी करेक्शन करते हैं. सो द गाइडेंस इज
that we may have knowledge and wisdom, but still we need to make some amendments, we need to correct, we need to keep adjusting and learning. तो अंबिया भी ऐसे ही काम करते थे. तो आप करेक्शन तभी करते हैं जब आपको कोई आइडेंटिफिकेशन हो कि कहीं पे कोई चीज़ गलत हो रही है. तो आप जब भी आपको समझ में आए कहीं पे कोई अमल गलत जा रहा है डायरेक्शन में, आप अपनी इस्लाह कर लेते हैं. So that is from the Anbiya that we follow. Commonly we are told that homosexuality के हवाले से हजरत लूत की कौम का जिक्र आता है, but that's not the case. There is only one ayat that refers to homosexuality, which we are going to read. Surah 4, ayat 16. जी जी, just a moment. Surah 4, ayat number 16. Surah Nisa, ayat number 16 and 17, page number 114. वल्लज़ाने यातियानिहा मिनकुम. हर जगह कुरान में आपको अल्लज़ीना का लफ्ज़ आएगा. अल्लज़ीना means both genders, men and women. अल्लज़ीना आमनु, वो लोग जो ईमान लाते हैं, and it includes men and women. Al-lazane means the same gender, one gender. So people, two people of one gender. Ya'tiyaniha minkum fa'azuhuma. जब आए आपके पास, और जो previous आयत है वो फहाशी के हवाले से है. If two people of the same gender among you are guilty of lewdness, fa'azuhuma, तो उनको आप अजियत दें. अजियत का मतलब उर्दू की अजियत नहीं है. अजियत का मतलब ये है आप उनको मतलब enable ना करें, आप उनको make it uncomfortable for them to do the act. It simply means that जो लोग ज़्यादा aggressive हो जाते हैं क्योंकि वो understanding अजियत उर्दू में लेते हैं, वो उसको बहुत aggressively ले लेते हैं कि पता नहीं उन पे कोई कौन सा जबर और फोर्स और कुछ चीज़ करनी है. इंसान की रिस्पेक्ट हर वक्त कुरान में आती है. तो अगर कोई लोग आपको ऐसे भी मिलते हैं, फ़अज़ूहुमा means simply make it difficult for them to do the act, because you have to focus on the act rather than the people. मर्ज के ऊपर अपने आप जो है ना फोकस रखिए, उसको कम से कम कीजिए. मरीज जो इंसान है उसको ब्लेम मत करें, शेम मत करें, उसको तकलीफ ना दें. Just make it difficult for them. And फ़इन ताबा, अगर वो तौबा कर लें, व असलहा, और अपनी इस्लाह कर लें, फ़आरिदू अनहुमा, तो फिर उनसे हट जाओ. इसे ये भी आयत आप देखिए ना कि अगर वो तौबा करते हैं, इस्लाह करते हैं, then distance yourself from them. You don't have to carry on, जो हमारे मुआशरे में होता है कि लेबल करके बस उनको आउटकास्ट कर दें. ऐसे नहीं कहा गया. ये आपके लव्ड वंस होते हैं जो अगर गलत बिहेवियर की तरफ चले गए हैं, तो उनको आपने समझाना है और उनको आपने रिस्ट्रिक्ट करना है और उनको आपने ऐसे अपॉर्चुनिटी या मौके फराहम नहीं करने जिससे वो इसको कंटिन्यू रख सकें, जहाँ तक हो सके, जितनी आपकी उनके ऊपर अलाउंस है. इन्नल्लाह काना तव्वाबर रहीमा, बेशक अल्लाह है तौबा कबूल करने वाले और रहम करने वाले. इन्नमा तौबतु अलल्लाह, बेशक तौबा की एक्सेप्टेंस अल्लाह पर है. लिल्लज़ीना यामलून सुआ बिजहालतिन, उन लोगों के लिए जो ऐसे अमल करें जो कि बुरे अमल हैं अपनी जहालत में, आउट ऑफ इग्नोरेंस. सुम्मा यतूबूना मिन करीबिन, और फिर जब वो तौबा कर लें राइट आफ्टरवर्ड्स, फ़उलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम, तो फिर ऐसे लोग हैं जिनकी तौबा कबूल करना अल्लाह पर है. तो हमारे लिए नहीं है कि हम जो लोग अपनी करेक्शन करना चाह रहे हैं, तौबा करना चाह रहे हैं, रिपेंट करना चाह रहे हैं, उनके पीछे पड़ जाएं और उनको तकलीफ दें और उनको बहुत ज़्यादा तंग करें. इट्स नॉट फॉर अस. वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, अल्लाह है इल्म रखने वाले और हिकमत रखने वाले. These two आयात are the only two आयात जिसमें आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया जाता है, समझ आ जाती है कि इस मामले में आपने करना क्या. That's it. अब जो कौम लूत है उसका रेफरेंस जो है वो और उसकी जो एक्सप्लेनेशन है, that is a much bigger topic which we are going to learn from Quran about. This one, जी, Surah 4, ayat 16 and 17. Because again, culturally हमारे मुआशरे में बहुत चीज़ों को ब्लो अप कर देते हैं. कुछ जिनको ब्लो अप करना चाहिए उनको नहीं करते हैं,
ایسی چیزوں کو بلو اپ کر دیتے ہیں جن کے بارے میں پھر خواہ مخواہ کی جو ہے نا آپ کا فوکس اٹینشن اینڈ ایوری تھنگ از ٹرن ٹوورڈز دیٹ which is not requiring that much of your attention. تو آپ ان کو چھوڑ دیجئے. جہاں پہ ریسٹرکشن کرنی ہے ڈو ناٹ پروموٹ اٹ. لائک ویسٹ میں اس کو پروموٹ بھی کیا جاتا ہے. ایکسیپٹنس از ون تھنگ کہ آپ نے کسی کوئی انوالوڈ ہے تو آپ اس کو اگنور کر دیتے ہیں اور اس لیٹ اٹ بی. ان کو آپ زیادہ تنگ نہیں کرتے جو باقی لوگ ہیں. لیکن اس کو پروموٹ کرنا از اندر لیول. دیٹ یو شوڈ ناٹ بی ڈوئنگ. تو معاشرے میں جو چیز غلط ہے اس کو غلط کہنا چاہیے. اور اس کو آگے دیکھیں گے آیتوں سے کہ یہ کس طرح سے یہ ایکٹ جو ہے ایکچولی سائیکولوجیکلی ٹریگر ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی مینیفیسٹیشن فزیکل ہو جاتی ہے. سو واٹ از اٹ وی آر گوئنگ ٹو انڈرسٹینڈ فرام قوم لوط انسیڈنٹ. سورہ 7 آیت 80 and 84. Surah 7 ayat 80 to 84 and page number is 231. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ. اور حضرت لوط نے جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے آتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ کہ تم یہ آ رہے ہو فحاشی کی طرف. ما سبقاکم بہا من احد من العالمین. ایسی فحاشی جو تم سے پہلے پورے عالمین نے کسی نے نہیں کی. انکم لتأتون الرجال. بے شک تم آتے ہو رجال کے پاس شہوتن من دون النساء with passion instead of women. So what we understand, Rijal, in previous lessons I had explained, Rijal ki translation as men hoti hai, but actually it means masculinity. The masculine traits in the human personality, which are both in men and women, both. تو masculine traits ہیں جی ڈیسیشن میکنگ کے, انٹلیکٹ کے, ریزن کے, تھنکنگ کے, اور ساتھ ہی اس کے ساتھ پاور آ جاتی ہے, کنٹرول آ جاتا ہے, اینڈ یو کین گو آن ٹو اتھارٹی. اینڈ جب ٹاکسک میسکولینٹی آتی ہے تو پھر آ جاتی ہے ٹو مچ کمپٹیشن, کٹ تھروٹ, آ جاتا ہے کیپٹلزم, پیٹریارکی, اینڈ یو نو سو آن, مسوجنی, and over intellectualization and stoicness and hero worshipping. یہ سب چیزیں آپ کو masculinity کے spectrum میں نظر آئیں گی. Masculinity women also exhibit because انہوں نے بھی decision making کرنی ہوتی ہے, سوچنا ہوتا ہے. تو یہ ساری traits جو ہیں یہ men women دونوں میں ہیں. جو قوم لوط ہے وہ passion کر رہی ہے masculinity کے ساتھ, instead of doing passion with femininity. Femininity is the feminine traits are of nurturing, emotional side, your feelings, your sensitivity, your care that you give to others. تو یہ ساری جو kindness, compassion, empathy کے جو سارے attributes ہیں یہ feminine behavior میں آتے ہیں, feminine attributes میں آتے ہیں. اور ان کو اللہ نے کہا ہے کہ اگر آپ کو کسی کو چاہنا ہے کسی چیز کو تو ان کو چاہیے شہوت کے ساتھ, meaning with passion. If you want to appreciate things, this is what is beautiful in this world. 80 onwards. جی, تو masculinity کے میں نے آپ کے traits explain کیے ہیں جو کہ آپ آج کی دنیا میں اب آپ کو clear ہو گیا ہوگا کہ یہاں پہ جب بات ہوتی ہے کہ آپ ہیرو ورشپنگ بہت زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں, چاہے وہ خواتین کی ہو رہی ہو یا مردوں کی ہو رہی ہو, بٹ عورتوں کو تو آبجیکٹیفائی کیا جا رہا ہوتا ہے. فیمینینٹی کو بنا دیا گیا ہے لائک این آبجیکٹ, not giving it its true importance and the place that it has in the society. And جو masculinity ہے اس کو بہت زیادہ enhance کر دیا گیا ہے. ہر چیز جو ہے وہ ریزن کے ساتھ جیتی جاتی ہے. آپ کے ڈیبیٹس, آپ کے ڈائلاگ, آپ کی سب چیزیں جو ہیں تو کوئی احساس کی تو کہیں پہ بات رہتی نہیں. تو اٹ لیڈس ٹو, اب اتنی سائنٹیفک انٹلیکچوئل ایڈوانسمنٹ کے بعد ہماری دنیا میں جو وارز ہو رہی ہیں وہ اس وجہ سے ہو رہی ہیں کیونکہ ہمیں پھر بھی پاور چاہیے, ہمیں پھر بھی کنٹرول چاہیے, اتھارٹی چاہیے دوسروں کے اوپر. So that has nothing to do with the small aspect of, جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بات کے بارے میں بات ہو رہی ہے.
یہ رجال کے اندر you have gone beyond your limits, exceeded way beyond your limits to be doing all these acts of violence, aggression and war. اگر یہاں پہ آپ کو ان بچوں کا یا لوگوں کا یا انسانوں کا احساس ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے, کوئی آپ کے کمپیشن ایمپتھی آ جائے بیچ میں, تو آپ یہ چیز نہیں کریں گے. لیکن آپ کے سر پہ وہ چیز سوار ہوتی ہے کہ آپ نے تو کنٹرول اور پاور لینا ہے. تو دس از going way out of your limits and making it very, very toxic. So this is what قوم لوط is about, کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں. إنكم لتأتون من رجالا شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون, بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو اسراف کرتے ہو. وما کانا جواب قومه, اور نہیں ہے جواب ان کی قوم کا, الا سوائے اس کے, ان قالوا اخرجوہم من قریاتکم, کہ وہ کہتے ہیں کہ نکالو ان لوگوں کو ہماری بستی سے, حضرت لوط and his family. Take them out, drive them out of your city. إنهم أناس يتطهرون, یہ لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا چاہتے ہیں, طہارت رکھنا چاہتے ہیں. So people who want to stay cleansed and pure will be trying to say کہ آپ پلیز تھوڑا ان کا احساس کیجئے, bring some sensitivity in yourself. Amongst all the logical things that you're talking about, please balance it with some empathy and care and compassion. But they don't want to do that, and they say کہ یہ جو بہت زیادہ pious بننا چاہ رہے ہیں ان کو باہر نکالو. جب وہ ایسے کہتے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ, تو اللہ says کہ ہم نے پھر ان کو ڈیلیور کیا, نجات دی, وَأَهْلَهُ, اور ان کی فیملی کو, امرأتها, سوائے ان کی وائف کے, کانت من الغابرین, وہ تھی پیچھے رہ جانے والوں میں سے, غبار اٹھانے والوں میں سے. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا, اور ہم نے گرایا ان پر گرنے والی چیز کو. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ, پھر دیکھیں کیسے اینڈ ہوتا ہے مجرمین کا, جو جرم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. تو اللہ نے اپنی پانشمنٹ بھی بتا دی کہ حضرت لوط کو اور ان کی فیملی کو تو سیپریٹ کیا. ان کی جو وائف تھی, شی واز پیچھے رہ جانے والوں میں. وائی؟ بیکاز شی واز آلسو ڈوئنگ دا سیم تھنگ. شی واز prophet's wife, but she probably held him at a pedestal higher than deserving. So that is why she was left behind. Because آپ کسی بھی انسان کو یا کسی بھی person of a certain stature کو آپ وہ level نہیں دے سکتے ہیں کہ جو beyond a human level ہوتا ہے. Like hero worshipping آپ نے نہیں کرنی ہے. آپ کو ہمیشہ اپنی عقل کو سامنے رکھنا ہے, لاجک کو سامنے رکھنا ہے, اور ایک لیول تک ہر انسان کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ یا جس کو بھی آپ ریورنس دیتے ہیں ایک لیول تک رکھنی ہے. کیونکہ اللہ از دا ون ہو از گائیڈنگ us, اللہ از ٹیچنگ us, اللہ از گوئنگ ٹو میک ڈسپوز آف our affairs and guard us and all those things. تو messenger is only there to give the message and to facilitate the learning. That's it. اور ان کا جو عذاب ہوتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی گرنے والی چیز آئے گی, یہ آگے ایکسپلینیشن ہم دیکھیں گے کس قسم کا عذاب ہوتا ہے. سورہ 3 آیت 14 دیکھیے, سورہ نمبر 3 اینڈ آیت نمبر 14, پیج 71. This is just to confirm what I just said from Quran. زُيِّنَ لِلنَّاسِ, زینت دی ہے انسانوں کے لیے, حب الشہوات من النساء, کہ وہ پسند کریں شہوت کے ساتھ, with passion. کس میں دی ہے بیوٹی اللہ نے, کس میں دی ہے زینت؟ ٹاپ آف the list is women. نساء, femininity, اس میں اللہ نے بیوٹی دی ہے کہ یہ چیز سب سے زیادہ خوبصورت ہے دنیا میں. باقی آگے لسٹ آتی ہے بیٹوں میں اور ویلتھ میں اور آپ کی رائڈز یا کار میں, برانڈڈ کارز میں, all those things, سب چیزوں کو اللہ نے دیا ہے. کوئی یہ نہیں کیا کہ آپ کو یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے یا پسند نہیں کرنی چاہیے. بٹ ٹاپ آف دا لسٹ از فیمینینٹی, کہ یہ چیز جو ہے ایموشنل سائڈ
اور جو آپ کو بیلنس آتا ہے ایموشنز کے ساتھ, جو آپ کی فیلنگز آپ کو دیتی ہیں بیلنس ایز اے ہیومن بینگ. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں ود شفٹ ٹورڈز مشینز میں اور ہمارے میں وہ انٹلیکچولی ہم سے کتنے ایڈوانس ہیں چیزیں, تو اب فرق صرف ایموشنز کا رہ گیا, فیلنگس کا رہ گیا. تو یہی ہے جس which is keeping us human and the rest of the things have all been taken over. So اللہ نے زینت دی ہے انسانوں کے لیے. So for all human beings, as women also we appreciate these things, and as men also they appreciate the beauty in the feelings, in the emotions, in the care that is given to everyone. Next up ayat دیکھیے 26 ayat 160. Surah 26 ayat 160. This is page 570. 570. Ji. 26 160 and page number is 570. کذبت قوم لوط للمرسلین, جھٹلا دیا قوم لوط نے میسنجرز کو. اذ قال لہم اخوہم لوط, جب کہا انہوں نے ان کے بھائی لوط نے, الا تتقون, کیا تم اللہ سے خوف نہیں کرو گے. Now that he is explained, he is given the message, are you not going to take guard, are you not going to do taqwa, self-restraint. انی لکم رسول امین, بے شک میں تمہارے پاس رسول ہوں, میسنجر ہوں, with trust, worthy of all trust. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ, then take guard from Allah and follow me. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ, نہیں میں سوال کرتا آپ سے کسی اجر کا, کسی ریوارڈ کا. ان اجریہ الا علی رب العالمین, بے شک میرا اجر صرف رب العالمین کی طرف سے ہے. آتأتون الذکران من العالمین, کیا آپ تمام کریچرز میں سے, عالمین کے تمام کریچرز میں سے آپ مذکر میل کی طرف آتے ہیں. یو اپروچ میلز, اگین ریفرنگ ٹو میسکولن ٹریٹس, آپ اس طرف آتے ہیں. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ, اور چھوڑ دیتے ہیں جو کریٹ کیا آپ کے لیے آپ کے رب نے, من ازواجکم, آپ کی اسپاؤزز میں سے. بل انتم قوم عادون, بلکہ آپ لوگ ایسے ہیں who have transgressed all limits, سب حدوں سے آگے باہر نکلے ہوئے ہیں. قالو, انہوں نے کہا, لَئِن لَّمْ تَنْتَہِ یا لوط, اگر آپ نہیں رکے اے لوط, لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ, تو ہم آپ کو باہر نکال دیں گے, آؤٹ کاسٹ کر دیں گے, تو پلیز آپ رک جائیے. وہ ان کو روکتے ہیں. قَالَ إِنِّي لَأَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ, انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کی جو یہ کام ہے, I detest them, I hate whatever you are doing. رب نجنی و اہلی مما یعملون, وہ دعا کرتے ہیں اپنے رب سے, اے میرے رب مجھے نجات دے دے اور میری فیملی کو ان کاموں سے جو یہ کر رہے ہیں. فنجیناہ و اہلہ اجمعین, تو پھر ہم نے ان کو نجات دی اور ان کی فیملی کو, سب کو اکٹھا. الا عجوزن فی الغابرین, سوائے جو عاجز عورت, عاجز refers to an old woman who is incapable. Old doesn't mean literally in old age sense, it means someone who cannot change anymore. So jo she couldn't change any further, she couldn't correct herself, تو وہ پھر غبار اٹھانے والوں میں سے رہ گئی, پیچھے رہنے والوں میں سے رہ گئی. ثم دمرنا الآخرین, اور ہم نے ڈسٹروائے کر دیا باقی سب کو. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا, اور ہم نے گرایا ان کے اوپر گرنے والا. فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ, اور بہت برا تھا وہ گرنے والا جو دیکھا لوگوں نے. So this is the end of those people who do not give up this system of power control, warmongering. تو یہ سب چیزیں ان کے اوپر واپس گریں گی اللہ کی طرف سے, they will be destroyed. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً, بے شک اس میں آیت ہے.
वमा काना अक्सरुहुम मुमिनीन, लेकिन ज्यादातर लोग इनमें से ईमान नहीं लाते। व इन्ना रब्बका, और बेशक आपका रब, लहुवल अजीजुर रहीम, अजीज है, अल अजीज, exalted in might, full of authority and power, and he is also ar-Rahim, full of mercy. तो रहम अल्लाह उनके ऊपर करते हैं जो अल्लाह के अहकामात पर अमल करते हैं, और जो लोग नहीं करते हैं फिर अल्लाह ताला exercises his authority to do away with them. सूरा 11 देख लीजिए, आयत नंबर 77. 332. वलम्मा जाअत रुसुलुना लूतन, और जब आए हमारे मैसेंजर्स लूत के पास, सी आ बिहिम वज़ाक्या बिहिम ज़रअन, so he felt very sad and felt powerless in himself. वकाला हाजा यौमुन असीब, और उन्होंने कहा कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है. असीब इज आसाब से निकला है, हैविंग लाइक अ नर्व्स, बहुत मेरी जो है तकलीफ में है, मुझे परेशानी हो रही है इन कामों से जो ये लोग कर रहे हैं. वजाअहु कौमुहु युहरऊना इलैहि, और लोग आते हैं उनके पास भागते हुए. वमिन कब्लु कानू यामलून सय्यआत, और इससे पहले उनके अमाल बहुत बुरे होते हैं. काला या कौमे, तो हजरत लूत कहते हैं, ए लोगो, हा उलाई बनाती हुन्ना अतहरु लकुम, ये मेरी बेटियां हैं, ए मेरे लोगो, मतलब नबी की बेटियां, who are pure. So come to the pure feminine, come to pure emotions of, again, nurturing and sensitivity, compassion and kindness. इन तरफ आइए अगर आप अपने आप को प्योरीफाई रखना चाहते हैं. फत्तकुल्लाह, टेक गॉड फ्रॉम अल्लाह. वला तुहज़ूनी फी दैफी, और मुझे शर्मिंदा ना करें हमारे गेस्ट्स के सामने, द मैसेंजर्स हु आर द गेस्ट्स. अलैसा मिनकुम रजुलुर रशीद, क्या आप में से कोई सेंसिबल इंसान नहीं है? Again, this is what we are seeing even now as a sign in the world, कि we are questioning, इनके पास कोई सेंसिबल इंसान नहीं है जो इनको कोई सिखाए कि ये क्या काम हो रहा है दुनिया के अंदर, कि क्यों नहीं रोक देते, क्यों नहीं अपने आप को किसी तरह से आप, we have so much कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की हमारी टेक्निक्स हमें बताई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, दुनिया भर का इल्म हमारे पास आ गया है, और अभी भी हमें वायलेंस और एग्रेशन का अगर लेना पड़ रहा है सहारा, तो फिर then it's questionable what have we learned up till now. Is there no one with sensibility here? कालू लकद अलिमता मालाना, उन्होंने कहा कि आपको पता है हमें कोई जरूरत नहीं है फी बनाते का मिन हक, आपकी बेटियों की. अगेन मीनिंग वी डोंट नीड दीज इमोशनल थिंग्स फॉर अस, यू नो दैट वेरी वेल. तो हम इमोशंस पे तो काम नहीं करते हैं, हम तो सिर्फ जो इंटेलेक्ट है, रीजन के ऊपर, जो आपको पैसा चाहिए और जो आपको पावर चाहिए उसके ऊपर काम करते हैं. व इन्नका लतालमु मा नुरीद, और आपको यू नो वेरी वेल व्हाट वी वांट. कालू, तो फिर हजरत लूत कहते हैं, लव अन्ना ली बिकुम कुव्वतन, कि वुड दैट आई हैड पावर टू सप्रेस यू, अगर मेरे पास कुव्वत होती, औ आवी इला रुकनिन शदीद, और या मैं अपने आप को किसी पावरफुल सपोर्ट के साथ रख लेता, but I don't have any power like that कि मैं कुछ आप लोगों को ठीक कर सकता. So the only way for him is to move on, because Allah says कि आप इनको छोड़ दीजिए, because जब प्रॉफिट वहां से चले जाते हैं तो फिर अल्लाह अपना अजाब भेजते हैं for destruction, because as a qawm they were not able to correct themselves. So ये होता है एंड ऐसे लोगों का. So उनको इंस्ट्रक्शन आती है हजरत लूत को, कालू या लूतो, ए लूत, इन्ना रुसुलु रब्बिका, we are messengers from your Lord, लन यसिलु इलैका, by no means shall they reach you, वो आप तक नहीं पहुंच सकते. फ़अस्रि बिअहलिका बिक़ित्इम मिनल लैल, then travel with your family, रात के आखिरी हिस्से में. रात is also like a spiritual darkness, it doesn't mean literal night.
yes, literal night also, but it actually means जब तक आपको clarity नहीं आई है, you're still in the dark, you can't see things very clearly, travel away from them. जब आपको लगे कि यहाँ पे अब बात नहीं बनने वाली, तो आप निकल जाइए अपनी फैमिली के साथ, इससे पहले कि रोशनी हो जाए and everything becomes very clear. So you have to move on. वला यल्तफित मिनकुम अहदुन इल्लम रआतका, और नहीं कोई वापस मुड़ के देखे. तो आपको बार बार अपने आप को सेल्फ डाउट में नहीं डालना. जब एक दफा आपको इंस्पिरेशन आ जाती है कि यू लीव दीज थिंग्स बिहाइंड, यू मूव ऑन, तो फिर देन डोंट लुक बैक. इट मीन्स डोंट लुक इन योर पास्ट, डोंट कीप रीचेकिंग योर सेल्फ, डोंट डेवलप दैट सेल्फ डाउट इन योर सेल्फ, मूव फॉरवर्ड एंड मूव अवे. इन्नहु मुसीबुहा मा असाबहुम, और आपकी जो वाइफ है वो रह जाएंगी, बेशक उन पर पड़ेगी जो मुसीबत पड़ने वाली है. इन्ना मौइदहुमुस सुबह, और whatever the promise has been done for them, it will come to pass in the morning. Their time appointed is in the morning. अलैसा सुबह बिकरीब, क्या नहीं है सुबह करीब? So that time is nearing. So ये बड़ी जल्द चीज़ों का फैसला हो जाएगा. तो ये अल्लाह के जब पॉइंट ऑफ व्यू से आता है तो टाइम करीब होता है, हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस थोड़ा फर्क होता है, टाइम डायमेंशन का डिफरेंस होता है, तो वो लेकिन वो भी जल्द ही आएगा. इट्स नॉट गोइंग टू लिंगर ऑन टू लॉन्ग. फलम्मा जा अमरुना, और फिर जब हमारा ऑर्डर आ जाएगा, जअलना आलियाहा साफिलाहा, तो हम बना देंगे इसको अपसाइड डाउन, उनकी ऊपर की साइड नीचे हो जाएगी. दे विल बी फ्लिप्ड अपसाइड डाउन. व अमतना अलैहा हिजारतम मिन सिज्जील, और हम गिराएंगे उन पर बेक्ड क्ले के स्टोन्स, मंदूद, लेयर अपॉन लेयर. हिजारतम मिन सिज्जील is also used in Surah Fil. Surah Fil is about the people of power, जो कि एलिफेंट्स पे ट्रैवल करते हैं. तो उनकी राइड, जिनकी राइड एलिफेंट होती है, मीन्स पीपल ऑफ पावर. तो उनके ऊपर भी तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, उनके ऊपर भी रमी की जाएगी, गिराए जाएंगे स्टोन्स ऑफ बेक्ड क्ले. सो दिस इज कनेक्टेड विद द सेम. तो ऐसे लोग जो हैं, जो कि अपने आप को पावर हंग्री होते हैं, वो अपने आप को, अपनी मैस्कुलिनिटी को इतना हद से आगे बढ़ा देते हैं कि उसके सामने उनको कोई चीज़ नज़र नहीं आती है, बिकॉज खुदा खौफी नाम की चीज़ नहीं है उनके पास अब बची हुई. तो इसलिए, और उनका बिल्कुल बैलेंस जो है वो आउट हुआ है, बिकॉज फेमिनिनिटी को उन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट किया हुआ है, उसको ऑब्जेक्टिफाई कर दिया है, और उन्होंने सिर्फ जो मैस्कुलिन ट्रेट्स हैं उनको अपना के तो अपनी पावर, कंट्रोल एंड अथॉरिटी को मेंटेन किया हुआ है. And that's why that's what they want to do for the rest of the world also. And जब eventually अल्लाह का promise आएगा, तो उनके ऊपर बारिश होगी baked stones की. जी, next आप सूरह 92 की देख लीजिए, आयत 3 to 5. This is just to explain about men and women, masculinity and femininity. They are both required for every human being to be in balance. Surah 92, 1010, page 1010. Ayat number 3. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى, और जो क्रिएशन की गई है मुज़क्कर और मुअन्नस में, the creation of male and female. इन्ना सायकुम लशत्ता, बेशक इनकी स्ट्राइविंग, their striving are diverse. तो इनकी जो भी कोशिशें हैं वो सेपरेट है. तो आपको जो मैस्कुलिनिटी की जो कोशिश है वो फर्क कोशिश है, उसकी स्ट्राइविंग, उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसकी ड्यूटीज, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिफरेंट. एंड फॉर वुमेन, फॉर फेमिनिनिटी, द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिफरेंट. But in every individual, there are both. So you have to find your own balance, because Allah ने आपको एक पैकेज दिया होता है of both traits. तो आपने दोनों को आपने डेवलप करना होता है, दोनों को enhance करना होता है, पॉलिश करना होता है, और देखना होता है कि आपकी कहाँ पे आपका पोटेंशियल, आपकी स्ट्रेंथ जो अल्लाह ने आपको दी है, your interests and your जो आपके पैशंस हैं वो आपको गाइड करते हैं कि आपके अंदर क्या चीज़ ज़्यादा है.
So there can be women who can have masculine traits and they can be very good leaders and bosses and जो ऑफिस में जाके काम करती हैं, मैनेज करती हैं, लीड करती हैं and business conduct करती हैं. And then there can be men also who have very feminine, उनकी sensitivity ज़्यादा होती है, so they become artists, they are musicians and they have those kind of strengths. तो इसमें अल्लाह ताला ने सबको दिया होता है फर्क फर्क किस्म की strengths and abilities, तो आपको अपने लिए देखनी होती हैं. अब मसला यहाँ पे जब आ जाता है, जब आप किसी तरह से इंक्लाइंड होते हैं, उसको आप जब साइकोलॉजिकली इंक्लाइंड होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको फिजिकली भी मैनिफेस्ट करें उस तरह से इन अ फिजिकल रिलेशनशिप. That is where this goes out of the boundaries which Allah has identified for us. And that is where the behavior of homosexuality comes into play. कि इससे behavior से रोका गया है, मना किया गया है कि यहाँ पे आपने नहीं जाना है. उसको आपने अपनी जो भी आपकी attributes हैं उनको पॉलिश कीजिए, चैनलाइज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए फॉर कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव थिंग्स एंड यू कैन बी यूजिंग देम इन द राइट वे. बट आपने इधर आपकी बाउंड्री, क्योंकि ये कुदरत के अगेंस्ट है, सो ये नेचुरल नहीं है, जो कि साइकोलॉजिस्ट भी इसको, क्योंकि दे नेवर गिव अ क्लियर आंसर अबाउट whether it's biological, whether it's this, whether it's that, they all have stories about it. But जब कुरान से आप समझते हैं तो आपको समझ में आती है कि पहले आप साइकोलॉजी को तो समझिए, पहले आप इंसान की जो सोच है उसको समझें, और उसके हवाले से जब आप उसको बैलेंस दे देते हैं, उसको चैनलाइज कर देते हैं इन राइट वेज, तो फिर उसकी सेटल हो जाती है वो क्रिएटिविटी, एंड दैट इंक्लिनेशन सेटल्स इन, एंड देन यू बैलेंस इट विद अ स्पाउस आल्सो विद कॉम्प्लीमेंट्स द सेम. तो इस तरह से आपको आगे उसको उसकी करेक्शन जो है ऐसे करनी है, एंड विद सेंसिबिलिटी एंड विद अंडरस्टैंडिंग, rather than कि आप उसको shame, blame और ये सब चीजें कीजिए. भी हमने पढ़ ली पहले, और हमने ये पढ़ ली कि अल्लाह माफ करने वाले हैं, रहम करने वाले हैं, और इसको बहुत सारे लोग जो हैं बाद में चेंज भी कर जाते हैं. अगेन मीडिया जिसके ऊपर अटेंशन देता है, हमें उसी का पता चल रहा होता है. जिन बातों को, जो अच्छी बातें होती हैं, मीडिया डज नॉट टॉक अबाउट दैट एंड दे डोंट मेक इट पब्लिक. सो नेक्स्ट आयत भी देख लें. फअम्मा मन आता वत्तका, और फिर जो कोई देता है, जो अता करता है, whoever gives and fears Allah, वसद्दका बिल हुस्ना, in all sincerity, in the best manner, फसा नुयस्सिरुहु लिल युस्रा, तो जल्द हम बना देंगे उसके लिए आसानी. So this is for both men and women. दोनों के लिए इंस्ट्रक्शंस एक ही हैं कि आपने देना है, जो गिफ्ट्स आपको अल्लाह ने दिए हैं उसमें से आपने देना है, और उसमें से आपने तकवा करना है, सेल्फ रिस्ट्रेंट भी रखना है, अल्लाह का खौफ भी रखना है. और इन चीज़ों के साथ ही जब आप सिंसेरिटी के साथ अच्छे काम करते हैं, बोथ मेन एंड वुमेन, and both your masculine side and your feminine side, तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा कर देते हैं. So this would be the last ayat, and end में सिर्फ मैं वो दुआ रिपीट कर दूंगी जो हमने 26 की 169 में पढ़ी थी, because that is the dua that Hazrat Lut also makes when he wants. So whenever you're in a situation that you're confused about the gender imbalance, even inside of yourself, कि आप किस साइड को ज़्यादा प्रेफरेंस दें, किस सिचुएशन में किस साइड को आपने देखना है. कई दफ़ा आप ओवर जेंटल भी हो जाते हैं, जो कि नहीं होना होता, फीलिंग्स टेक ओवर. कई दफ़ा आपको यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड मेक अ डिसीजन विच मे गो अगेंस्ट योर फीलिंग्स. सो इन सब चीज़ों का आपको हम हर वक्त, वी कीप शिफ्टिंग बिटवीन दीज टू एरियाज. तो सूरह 26 की आयत 169 है कि हम किसी भी जगह पे अपने आप को ज़्यादा ट्रांसग्रेस ना करने दें, और लिमिट्स के अंदर रहते हुए जो भी हमने डिसीजन करनी है उसको करें. रब्बे नज्जिनी व अहली मिम्मा यामलून, ए मेरे रब मुझे निजात दे दीजिए और मेरी फैमिली को उन कामों से जो ये कर रहे हैं. तो ये काम वो है कि आप बहुत ज़्यादा किसी भी साइड पे शिफ्ट ना हो, आपके अंदर बैलेंस आए, और स्पेशली मैस्कुलिन साइड की तरफ, क्योंकि उसमें आपको दुनिया की तरफ से भी बहुत ज़्यादा मिल रही होती है सपोर्ट एंड
کہ بھئی آپ be tough and be hard and be do this and do that, اور اس میں آپ ٹاکسک لوپس کے اندر جا رہے ہوتے ہیں. اینڈ پیٹریارکل سسٹم کی ہمارے کلچر میں جو سب سے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. سو پیٹریارکی از ناٹ جسٹ پریکٹس بائی مین, آلسو ویمن بھی جو مرد حضرات ہیں ان کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتی ہیں, اور ان کو زیادہ سے زیادہ کہ جتنی ہونی چاہیے, لائک ایوری جینڈر, ایوری ہیومن بینگ ریکوائرز سم لیول آف رسپیکٹ. سب کو رسپیکٹ دینی ہے, سب کو امپورٹنس دینی ہے, سب کو اٹینشن دینی ہے, سب کو کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. صرف یہ نہیں کہ آپ ایک جینڈر کو اٹھا کے بہت زیادہ بڑھا چڑھا دیں اور اسی کی بات مانیں, اسی کو اتھارٹی دی جائے, اسی کو. سو دیر ہیز ٹو بی اے بیلنس ان آل میٹرز آف لائف, اینڈ وین وی مینٹین دیٹ, تبھی ہماری مینٹل اینڈ ایموشنل ویل بینگ بہتر ہو جاتی ہے. سو معاشرے میں آپ کو سپریشن جو نظر آتا ہے وہ بھی اس وجہ سے نظر آتا ہے کیونکہ ایک سیکٹر کی, ایک جینڈر کی بات نہیں سنی جاتی ہے, دوسرے کو بہت زیادہ سنا جاتا ہے, تو پھر وہ بیلنس نہیں آتا ہے. اور اس کے بہت زیادہ جو ہے نا انڈر لائن بچوں کے اوپر ٹراماز, اینڈ ایون سم مین who can't express themselves, ان کے لیے بھی یہی سیم تھنگ, اٹ اپلائز ٹو ایوری ہیومن بینگ. سو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کا جینڈر کیا ہے. سو یہ کانسیپٹ جو ہے اس کو ہم نے انڈرسٹینڈ کر کے اپنی زندگی میں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, اپنی لائفز میں, اور پھر کوشش کرنی ہے کہ جہاں جہاں آپ کریکشن لا سکیں, شفٹ لا سکیں, اور اس کو اپنی طرف سے بیلنس میں لا سکیں گے, تو آپ خود ہی دیکھیں گے کہ آپ کے اراؤنڈ, آپ کی فیملی میں, ہر جگہ آپ کو ایک سینس آف پیس ملے گا. اینڈ دیٹ کمز ود جو فرسٹ چیز کہی حضرت لوط کے بارے میں, وزڈم اینڈ نالج. یہ دونوں چیزیں ہیں. آپ اپنی نالج پہ بھی فوکس کیجئے, اس کو بڑھائیے, جو آپ کو سائیکالوجسٹ دے رہے ہوتے ہیں کانسٹنٹلی, ہمارے پاس اکاؤنٹس اویلیبل ہوتے ہیں, تھیراپی میں بھی جا سکتے ہیں. ہر چیز کے ساتھ جا کے ایکسپلور کریں, اور پھر اس کے بعد حکمت اینڈ وزڈم کے ساتھ اپنی چیزوں کو ٹھیک کیجیے. جی تھینک یو.